गांव की 15 साल रजिया पीर साहब के आस्थाने पे झाड़ू देके शाम को घर वापस आ जाती थी। एक दिन पीर साहब की नीयत खराब हुई तो उसने रजिया को अपने मखसूस कमरे में बुलाया। वो मुसलसल 3 घंटे तक लड़की को नोचता रहा, हत्ता कि उसकी सांस बंद हो गई और वो वफात पा गई। आस्थाने के अंदर ही उसने लड़की को दफना कर उसके वालिदैन को इत्तला दी कि मुबारक हो, आपकी लड़की खुशकिस्मत है कि बाबा साई के कदमों में उसे जगह मिली है। वो बहुत खुशनसीब लड़की है। इसने पूरे इलाके में ये बात फैला दी कि लड़की जियारत करते हुए अचानक वफात पा गई। लड़की की वालिदा ने इस बात पे एतराज किया कि हम ही इसके हकीकी वारिस थे। मैयत को घर ले जाना और अपनी मर्जी से दफनाना हमारा हक था। पीर साहब ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लड़की का बाप पीर साहब का खास मुरीद था। उसने अपनी बीवी को समझाया कि बेवकूफी की बातें ना करो। हमारी लड़की तो खुश नसीब थी, लेकिन इसकी माँ ने अपनी बेटी की कब्र खोदने का मुतालबा किया। पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की तो हैरान हुए जब पुलिस पीर साहब के आस्थाने के अंदर दाखिल हुई। कब्र कुशाई शुरू हुई। सब एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे और कुछ पूछ रहे थे कि कब्र क्यों खोदी जा रही है। 9 उम्र लड़की थी, इसकी किस्मत में मौत इधर ही लिखी थी, तो क्यों कब्र कुशाई करके उसको दोबारा निकाला जा रहा है। हर शख्स अपनी अलग राय रखता था। कोई कह रहा था नहीं, ऐसा हो सकता है बेचारी लड़की के साथ जुल्म हुआ होगा, ये जानना जरूरी है कि इसकी मौत कैसे हुई। तो कोई कह रहा था ये गलत बात है, इससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ कि आस्थाने में जियारत के दौरान काफी खवातीन की वफात हुई, तो क्या सबकी कब्र कुशाई की जाए। रजिया पीर साहब के नजदीक के एक गांव में रहती थी। गांव के लोगों का इस बात पे यकीन था कि हर जुमेरात को पीर साहब के मजार पे हाजिरी देना जरूरी है। अगर उन्होंने हाजिरी ना दी तो फिर पीर की नाराजगी की सूरत में उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पीर साहब की नाराजगी वो हरगिज मोल नहीं ले सकते थे। तमाम खवातीन कतार दर कतार मजार के अंदर दाखिल हो रही थीं। पीर साहब एक ऊंची जगह बैठे थे और औरतों के सर पे हाथ फेर रहे थे। औरतें पीर साहब के कदमों का बोसा लेती और इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी रहा। पीर साईं के बाप दादा भी इसी आस्थाने में अपनी जिंदगी गुजार चुके थे। गांव वालों का ये मानना था कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डॉक्टर के बारे में इनका मानना था कि इनके पास शिफा नहीं होती। डॉक्टर के पास जाके भारी भारी फीसें भरने से बेहतर है कि पीर साहब से दम कराया जाए, तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये इनका अकीदा था। इलाके के लोगों को मुतासिर करने के लिए पीर साहब ने अजीबो गरीब काम किए हुए थे। इनके कुछ मखसूस औरतें थीं जो सिर्फ इसी के लिए काम करती थीं। वो लंगड़ा कर चलती, बीमारी का बहाना करती, लेकिन जैसे ही पीर साहब का शफकत भरा हाथ इनके सर पे आता, वो मुकम्मल सेहतियाब हो जाने का ड्रामा करती। इसी तरह पीर साहब ने तमाम लोगों के दिलों में घर किया हुआ था। एक एक करके तमाम खवातीन पीर साहब के सामने आ रही थीं। जब रजिया की माँ की बारी आई तो रजिया की माँ पीर साहब के सामने झुकी। पीर साहब ने इसके सर पे हाथ रखा। रजिया की माँ ने पीर साहब के कदमों का बोसा लिया। इसके बाद आगे चली गई। इसके बाद रजिया की बारी थी। पीर साहब की नजर जैसे ही रजिया पे पड़ी तो वो अपनी नजर रजिया से हटा नहीं सका। गांव वालों के लिए वो एक मसीहा था, लेकिन वो अपने अंदर एक शैतान को छुपाए हुए था। पीर साहब की नजर जैसे ही रजिया पे पड़ी तो उसने रजिया की माँ को आवाज देके पूछा, क्या ये तुम्हारी बेटी है? उसने कहा, जी सरकार, ये मेरी बड़ी बेटी है, शहर में पढ़ती है। आज पहली बार आपके पास इधर आस्थाने पे लाई हूँ ताकि पढ़ाई में लायक हो जाए। इसके लिए दम करवाने आई हूँ। मेरी बेटी की ख्वाहिश है तो वो एक डॉक्टर बने, लिहाजा आप मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिए। पीर साहब ने कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो। दुनियावी तालीम तो चलती रहेगी, लेकिन दुनियावी तालीम के खिलाफ मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पहले ये दीनी तालीम हासिल कर ले। इसलिए ये 1 माह तक इधर आस्थाने पे कनीज बन के रहेगी। अगर ये 1 महीने तक कनीज बन के हमारी खिदमत करेगी तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये एक कामयाब डॉक्टर बन जाएगी। ये बात सुन के वो खुशी से झूमने लगी। उसने अपनी बेटी से कहा कि रजिया, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। इस गांव की औरतों की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो कनीज बन के इनके मजार पर रहें, इनके घर इनकी खिदमत करें, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश आखिरी वक्त में पूरी होती है। तुम तो खुश नसीब हो कि इतनी कम उम्री में पीर साहब ने तुम्हें ये एजाज दिया कि 1 महीने तक तुम पीर साहब की खिदमत करोगी, इनके जेरे साया रहोगी।
माँ बेटी की गुफ्तगू जारी थी। इनकी बातें सुन के पीर दिल में मुस्कुरा रहा था कि गांव वाले कभी नहीं बदलेंगे। हमने इनके दिलों पर राज किया है और आने वाली नस्लों तक ये हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे इशारों पर नाचेंगे। रजिया मजार पे रहने को तैयार नहीं थी, लेकिन इसको अपने माँ बाप की बात माननी पड़ी। रजिया की माँ जब अपनी बेटी को वहां छोड़ के वापस जाने लगी, तो इसकी बेटी पास आई और माँ से कहा कि माँ मुझे डर लग रहा है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मगर माँ ने इसे अपने से दूर किया। कहा, बेटी ऐसा नहीं कहते, पीर साहब ने अगर सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे और हम इनकी नाराजगी कैसे मोल ले सकते हैं। रजिया की माँ रजिया को मजार पे छोड़ के वापिस आ गई। काफी देर मजार पे रुके रहने के बाद इसे भूख लग रही थी, लेकिन किसी से क्या कहती कि मुझे खाना दे दो। आस्थाने पे जब मुरीदों का रश कम हुआ, तो पीर साहब ने रजिया को अपने पास बुलाया और इसे अपने सामने बिठाया। अपने किसी मुरीद से कहा कि बच्ची को खाना दो। रजिया ने जल्दी से खाना खाया। इसके बाद पीर साहब गाड़ी में इसे अपने घर ले गए। एक आलीशान हवेली थी, जहाँ रजिया से पहले भी कई कनीजें मौजूद थीं। इनकी उम्र लगभग 15 से 20 साल के दरमियान थी और ये मुख्तलिफ इलाकों से लड़कियां आई थीं। यहाँ सिर्फ रजिया की माँ नहीं, जो अपनी बेटी पीर साहब को सौंपकर अपने ऊपर फख्र कर रही थी, बल्कि इसी तरह की कई औरतें थीं जिनकी ये ख्वाहिश थी कि इनकी औलादें पीर साहब की खिदमत करें, पीर साहब के घर की नौकरानी बने। पीर साहब की बीवी ने जब रजिया को देखा तो कहा, क्या नई कनीज ले आए हैं? पहले घर में कनीजों की कमी थी, जो अब आप इसे ले आए हैं। पीर ने बीवी से कहा कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बीवी ने ज्यादा बहस ना की। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में चले गए। रजिया को सोने के लिए बिस्तर नहीं मिला था, बल्कि वो बाकी कनीजों की तरह फर्श पर सोती थी। पीर साहब की बीवी को जब भी कोई काम होता, तो वो फौरन रजिया को बुलाती और हर वक्त इसे कोसती रहती कि सही से काम करना सीख जाओ, खिदमत करना सीख जाओ। रजिया पीर साहब की बीवी की टांगे दबा रही थी। जब थोड़ा सा पीर साहब की बीवी को महसूस हुआ कि हाथों में जान नहीं है या वो काम करते करते थक जाती, तो वो ये चीख के कहती कि हाथों में दम नहीं है क्या। इसी तरह अब रजिया काफी हद तक समझ चुकी थी कि इसकी माँ ने इसके साथ ठीक नहीं किया। ये वही लोग हैं जिनको हमारे इलाके के लोग अपना मसीहा मानते हैं, दिल से इनकी इज्जत एहतराम करते हैं, जबकि इनके अंदर तो फिरौनियत है, इंसानियत नाम की चीज नहीं। दिल ही दिल में सोच रही थी कि पीर साहब से इसकी बीवी की शिकायत करेगी कि वो इसको बहुत मारती है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि पीर अपनी बीवी से भी बड़ा जालिम था। एक दिन पीर अपने कमरे में अकेला था। इसने रजिया को आवाज दी। रजिया इसके सामने आके बैठ गई। पीर साहब ने अपनी टांगे फैला दी और रजिया से कहा कि मेरी टांगों में शदीद दर्द है। बेचारी रजिया टांगे दबाने लगी। अचानक एक गरजदार आवाज आई कि तुम कोई काम ढंग से नहीं करती, लगता है माँ बाप ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा था। अगले 2 या 3 दिन में सब काम ठीक से सीख जाओ। तुमने बड़े लंबे अरसे तक यहाँ रहना है और हमारी खिदमत करनी है। रजिया पीर साहब से कहने लगी कि पीर साहब, आपने तो कहा था कि 1 माह तक मैं आपके घर में आप लोगों की खिदमत करूंगी। इसके बाद तो मेरे एग्जाम्स भी होने वाले हैं। पीर साहब ने कहा कि अब अपनी इस दुनियावी तालीम को भूल जाओ, तुम कभी भी शहर नहीं जा सकती। हमारे दर पे जो एक दफा आ गया, फिर वो हमारा होकर रह जाता है, वापस नहीं जा सकता। पीर की आंखों में बेहद हविस थी। रजिया बेचारी खौफ से कांपने लगी। फिर पीर इसके साथ दस्त दराजी करने लगा, जबकि रजिया पीर साहब के हाथ को रोक रही थी, जिस पे पीर को गुस्सा आया। इसने एक थप्पड़ मारते हुए रजिया को समझाया कि अब तुम मेरी गुलाम हो, कभी कोई गुलाम भी मालिक को रोक सका है। अब मैं जा रहा हूँ, रात 1 बजे मेरे कमरे में आ जाना। ये कह के पीर घर के आस्थाने की तरफ रवाना हुआ, जबकि रजिया अब जान चुकी थी कि वो एक दलदल में फंस चुकी है, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। बाकी लड़कियां इसके पास आईं और कहा कि तुम यहाँ कैसे फंस गई, शक्ल से तो पढ़ी लिखी मालूम होती हो। चलो, हमने तो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन तुम तो शहर में रहती रही, तुम्हें नहीं मालूम था कि ये एक ऐसी कैद है जिससे रिहाई मुमकिन नहीं। रजिया कह रही थी कि मेरी माँ कहती थी कि पीर साहब एक अच्छे इंसान हैं, इनकी खिदमत करके इंसान तरक्की करता है। ये सुन के वो लड़कियां मुस्कुराने लगी और कहा कि काश हमारी माँ ये बात समझ जाएं कि ये तो एक जहन्नुम है, एक ऐसी जहन्नुम जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, और मरने के बाद भी इस हवेली से बाहर मैयत नहीं जाती।
چپ چاپ ادھر کہیں کونے میں دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ سن کے رضیہ کے خوف میں اضافہ ہوا اور جیسے ہی شام ہوئی تو وہ حویلی کی دیواروں کی طرف بھاگنے لگی، یہ چیک کرنے کہ شاید دیوار کے ساتھ کوئی درخت ہو جس پہ چڑھ کے وہ دیوار کراس کر سکے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ گیٹ پہ ہر وقت پہرا تھا، وہ بیچاری اس حویلی سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو پیر نے رضیہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ پیر صاحب کے کمرے میں جا رہی تھی تب پیر صاحب کی بیوی نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ معصوم لڑکی کو اندر کمرے میں بلا کر اس نے کمرہ بند کر دیا۔ اس کی بیوی رضیہ کی چیخیں سن رہی تھی، مگر اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ پیر کو کم عمر کنیزوں کو استعمال کرنے کی عادت ہے اور اس نے کبھی اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ بس اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ حویلی کی مالکن کی حیثیت سے رہے اور اس کے ارد گرد کنیزیں ہی کنیزیں ہوں جو ہر وقت اس کی خدمت کرتی رہیں، اس کے اشاروں پہ ناچتی رہیں۔ پیر رضیہ کو صبح آستانے پہ لے آیا۔ اتفاق سے رضیہ کی ماں ادھر زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو حیران ہوئی۔ اس کے چہرے پہ تشدد کے نشانات تھے، وہ پیلی زرد ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کے رونے لگی، بار بار کہنے لگی، ماں یہ لوگ اچھے نہیں، گاؤں والے ان کو نہیں سمجھ پائے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ پیر کی بیوی نے مجھ پہ ظلم کیا اور سب سے بڑا ظلم اس گھٹیا انسان نے مجھ پہ کیا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ یہ سن کے ماں نے رضیہ سے کہا، خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان پہ لگام دو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر پیر نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ رضیہ کہنے لگی، ماں آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ خدا کا واسطہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں ورنہ میں یہاں زندہ نہیں رہوں گی۔ اچانک رضیہ کا باپ اس کے سامنے آیا اور کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نے تمہاری تمام باتیں سن لی ہیں۔ اگر آئندہ پیر پہ کسی قسم کا بہتان لگانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گا۔ یہ سب شہر کی پڑھائی کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہاری ماں کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس کو شہر پڑھنے مت بھیجو، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رضیہ کی ماں سے کہا، چلو یہاں سے، اب واپس گھر چلتے ہیں، اور اس کو ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا، جاؤ پیر صاحب کے پاس۔ اب تو وہ تقریباً ہر رات پیر کے ظلم کا نشانہ بنتی۔ پیر زیادتی کرنے کے ساتھ ساتھ لڑکی کو تشدد کا نشانہ بناتا۔ وہ کچھ نہ کھاتی نہ پیتی تھی، پیر ہر رات اسے نوچتا تھا۔ ایک رات پیر صاحب نے اسے آواز دی لیکن رضیہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی تو اسے غصہ آیا۔ وہ رضیہ کے سامنے آیا، بالوں سے پکڑ کر جگہ سے اٹھانا چاہا تو پتا چلا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ وہ اس ظالم جنگلی پیر کے ظلم سہتے سہتے دنیا سے چل بسی تھی۔ پیر نے اسے اپنی حویلی کے سامنے ہی دفنا دیا اور دفن کرنے کے بعد اس نے رضیہ کے والدین کو اطلاع دی کہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی میری خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی۔ یہ سن کے رضیہ کا جاہل باپ تو خوش ہوا، لیکن وہ ماں تھی، اس نے یہ سنا تو حویلی کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، ہر لمحہ اس کے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ آ رہا تھا جس میں اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کا پیلا چہرہ جس پہ خون نہیں تھا اپنی بیٹی کی قبر کے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگی، رضیہ مجھے معاف کر دو، اپنی اس گناہگار ماں کو معاف کر دو۔ وہ گاؤں کے تھانے دار کے پاس گئی، کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں، اس علاقے کا پیر ہے، میں آپ لوگوں سے انصاف مانگنے آئی ہوں۔ تھانے دار کہنے لگا کہ لڑکی کی قدرتی موت ہوئی ہے، پیر صاحب سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، اس لڑکی کو تیز بخار تھا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ وہ رو رو کے کہنے لگی، نہیں، اس ظالم پیر کے ظلم کی وجہ سے میری بیٹی زندگی کی بازی ہار گئی۔ تھانے دار اسی کا آدمی تھا، اسے غصہ آیا، اس نے دھکے دے کے اس کو تھانے سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بس میں سوار ہوئی اور شہر روانہ ہوئی، ڈی سی ہاؤس کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ سیکیورٹی گارڈ اسے وہاں سے روانہ کرتا، وہ واپس آ کے بیٹھ جاتی۔ ڈی سی صاحب جب گیٹ سے باہر جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون سامنے بیٹھی ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور اس نے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے؟ اس نے اسے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو قبر کشائی کر کے میری بیٹی کی موت کی وجہ جان لیں۔ ڈپٹی کمشنر پہلے ہی پیر کے بہت خلاف تھا، اب اسے موقع مل چکا تھا۔ اس نے ڈی پی او کو حکم دیا 8 سے 10 گاڑیاں لے کر وہ پیر کی حویلی روانہ ہو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے قبر کشائی کی گئی اور رضیہ کی لاش کو نکالا گیا۔ پورے علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ بچی کے چہرے پہ زخم کے نشانات تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ اس پہ تشدد ہوا تھا۔
جنسی طور پر لڑکی کو استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس پیر کو گرفتار کرنے لگی تو ہزاروں کی تعداد میں مرید سامنے آئے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 8-10 مرید مارے گئے اور باقی ڈر کے بھاگ گئے۔ ظالم پیر کو گرفتار کیا۔ اس کی حویلی سے سینکڑوں کی تعداد میں کمسن لڑکیاں برآمد ہوئیں جن کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ پیر کی ظالم بیوی کو بھی گرفتار کیا۔ دونوں میاں بیوی جیل میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں۔ پیر کی بیوی کو عمر قید جبکہ پیر کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ حویلی کی لڑکیوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ایک ظالم درندہ ہے اور اس جعلی پیر سے زیادہ ہمارے والدین بھی ظالم ہیں جنہوں نے اس حیوان کو ہمارے پلے باندھ دیا جو ہم پہ ظلم کرتا رہا۔